Somo yenyewe niko naongelea ni ekole ya Eglise, ni ekole ya Mungu. Na kwa ekole ya Mungu utaelewa ya kwamba kuko kila kitu yenyewe tunaonaka kwa masomo ya mwanadamu. Jua nini? Tunasemaka kopo iko mbinguni. Tunasemaka biki iko mbinguni. Papier iko mbinguni. Paske kuko malaika mweko charge kufanya nini? Kuandika. Maana kila kitu yenyewe iko hapa chini ya jua iko mna mbinguni. Na ndio maana Yesu Kristo yuko naomba aseme duniani kama vile wapi? Kama vile mbinguni. Maana kila kitu kenye kiko hapa tulikifotokopia mkotoka mbinguni. Na impact yake ndio inapishana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa utaelewa ya kwamba l'école du paralytique, masomo yenye ndaanza décrire ni masomo ya kanisa. Na utaelewa ya kwamba mkanisa muko dimension ya kukuwa na professeur, muko dimension ya kukuwa na wanafunzi, muko dimension ya kukuwa na fimbo yenye na representer discipline, muko dimension ya kukuwa na teni ya kuvala kwa masomo. Tunajua shote ni bleu blanc ndio tunabebaka kwa masomo. Na hapa hivi ndapenda niongee kidogo. Utaelewa ya kwamba kama kanisa ikikuwa na mwalimu, tutaelewa ya kwamba mwalimu wa kwanza wa kanisa ni Yesu Kristo. Ndio mwalimu mzuri paske na Paulo anasema ya kwamba tumuige nani? Yesu Kristo. Asa Yesu Kristo ndio mwalimu mkubwa mwenye tuko naye na mwenye tunapashwa beba gharama yake. Comportement ya Yesu ndio tunapashwa kuwa naye. Na utaelewa Yesu Kristo mbele aende priere yake ya mwisho. Yuko nasema Baba, nina kuomba aba nabo bakuwe bamoya sawa sawa na mie na wewe tuko nini? Tuko umoja. Sasa kama kuko professeur ni Yesu Kristo na akikuwa Yesu Kristo sheba wanafunzi tunapaswa kufanana nani? Mwalimu wetu mwenye tuko naye. Utaelewa dimension ya pili ya mwalimu mwenye tuko naye ni representant mwenye Mungu amefanya nini? Ametupatia. Na akishakuwa hapa ni sherti tutembee sawa sawa representant gisi anatembeaka. Kama hatutatembea naye utaelewa kwa masomo kuna kwa kama sanction. Kuko mtu mwenye anaanzaka masomo na hata imaliza juu ya kiburi. Kuko mtu mwenye anaanzaka masomo na banakuwa wanampitisha nje sawa vile sanction hata soma makuru zimoja. Na utaelewa kama ukishaanza ishape makuru na ndio mwanzo wa kupata maisha. Utaelewa ya kwamba kila masomo ni sherti urespekte sheria ama kanuni zebaliweka. Mwalimu akikuwa pale mbele ni representant mwenye tuko naye na ndio mwenye naongelea sana. Utaelewa ya kwamba mwalimu mwenye banatutilia hapa, representant mwenye communauté natutilia hapa. Ndio mwenye tuko censé shie wote kufuata sawa sawa na gisi anatembea parce que idéologie yenye iko nayo ni idéologie yenye natoka kwa visionnaire. Na ule visionnaire naye kuna maono yenye amepata kutokea kwa Mungu. Sasa ile idéologie anainstalle hapa akishaitia mama, papa, kiana, hauna droit ya kusema ile siipendi. Non. Étant donné que yenjo iko na mamlaka mu class, yenjo anasimamia. Hakuna siku mwanafunzi atakimbiza mwalimu mu masomo. Ni sherti mwalimu ndio akimbize nani? Mwanafunzi. Sasa ni sherti urespekte mwalimu. Papa maître akishaingia, bonjour monsieur le maître. Tunapaswa respecte shie wote. Akishaingia ni sherti tusimame na tutoe nini? Tutoe heshima. Ameingia. Biblia inasema na wapewe nini? Heshima maradufu paske banazistahili. Kanisa yetu probleme zetu konazo leo, ya kwanza hatuheshimu balidere wenye Mungu ametutilia. Na aussi longtemps hatuheshimu watu wenye Mungu ametutilia mbele, ndio mwanzo ya kupata maesheke mparkuri ile tuko tunatembea. Utaelewa ya kwamba Israeli saba alisimama kufanya battle na Musa. Ndio sa Mungu alifungula bulongo kameza watoto Yakobo. Jua nini? Balipenda bajilinganishe na nani? Na leader mwenye Mungu amewapatia. Elewa ya kwamba kila siku utakutana na Musa mbele yako ama leader kiongozi mwenye Mungu ameweka mbele yako. Na unaanza jilinganisha naye. Elewa ya kwamba ndio siku yako ya danger inaanza. Ndio siku za giza zitaanza mu maisha yako. Jua nini? Hauwezi jilinganisha na mtu mwenye Mungu ameweka kama kiongozi. Mungu akikutilia mtu mwenye ni kiongozi mbele yako, elewa ya kwamba iko na sababu fulani. Paske asingelipenda angelikuchagulia mtu mwingine.
Ndio maana usichagule mtu Mungu amekuletea huyu nasema hapana, ule simpendake napenda ndio Papa Christopher. Hapana. Mungu anajua ni kwa sababu gani ameweka Christopher kwa chini ya mwalimu mwenyewe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tatizo kanisa zetu konazo leo, na kama ukikutana klase za mingi, ekole za mingi ziko na madesordre, paske ba leader, ba prefet hao bamezoeleka sana. Bamezoeleka sana kiasi ya kwamba atangelitia sheria, mtoto anaona saa vile hii haina tamana kwangu. Asa kanisa ni sherti tujifunze sana. Mwanzo ya kanisa kucheza ni saa unaanza cheza na mafuta ya yule ya leader wako. Mwanzo ya kanisa kupotea ni saa unaanza cheza na uongozi yenye Mungu ameweka ndani ya leader wako. Peu importe ni mtoto, utaelewa ya kwamba mbiblia mzima Yesu iko nasema ya kwamba acheni watoto wadogo bakie wapi? Bakie kwangu. Paske ufalme wa Mungu unafananishwa na watu wako salini. Sawa watoto. Même si ni mdogo mbele yako, uko na droit ya kumdevoir nini? Respect. Leo hii tunafikia dimension prédicateur, wala babako anaweza kuiko na ubiri unakamata uko na mpicha foto. Alors snap zishaka kuwa bila niliviona nafasi. Saa iko na ubiri anakamata snap anamtia ndani anakuwa anamuongezea masikio. Iko na ubiri anaongeza machafu. Babako ole mko nafanya vile. Na unakamata image unaweka mtelefoni. Acha nikwambie kuko malediction zetu tuko tunaishi mwa generation. Tuko na bafie betuko tunaoa bako maudit. Jua nini? Bako banazoea bapere hapo. Na kiano na kia jitokeza unamuoa bila kujua. Ndio anakia piga 5 bila kuzala. 10 bila kuzala. Unajiuliza probleme iko wapi? Kumbe probleme ni dossier mazabahu. Tuko tunaolewa na bagarso wenyewe bashafanya mabato ole na bapasteri hapo. Sasa na ile ndio dossier unakia kutana maisha yanakuwa nguvu na kuuliza alijua nini. Kumbe dossier ilianzia kwa mazabahu. Attention na mtu mwenye Mungu ameweka mbele yako. Ekole ni kitu kenye kinapatia mtu sagesse, kinamfanya akuwe na kapasiti ya kuitwa nani? Msomi. Huyu ameenea. Huyu amekuwa utile mu societe. Sasa juu kwa utile mu societe, il faut respecter mwalimu mwenye Mungu ameweka mbele yako. Ba fils tuko na respect kwa bapele betu kona. Tuko mu generation yenye inapenda concurrence na bapele. Acha nikwambie Jacob na ndugu yake Esau batasimama. Mmoja ataona faiblesse ya babake juu ya macho ayone tena. Anavala nguo ya kufanana ndugu yake. Na naenda anasema kisi babangu yuko naona atanigusa tu kunguna na naelewa kama mimi ndio gra yangu Yakobo. Anakimbia. Anafika na mbona niko nagusa nasikia sauti ni ya Esau, ni ya Yakobo. Lakini nguo mwili ni ya Esau. Baba hataelewa. Anafika na babariki anasema ninakubariki baraka zote. Na ukisoma baraka zenye atapatia Yakobo ni contraire ya baraka za alipatia ndugu yake. Sasa naenda aliprofite mu aveuglement spirituel ya babake. Juu haiko naona. Mesana anaenda oa kwa Labani. Il faut ile upofu yenye ilikuwa juu ya babake, ile malediction itatoka inena mpaka kwa macho yake. Atakia oa anawazia ameoa shwa yake. Kumbe ile upofu imeingia kwa macho yake naye. Mungu anamulipa vile naye mwele usiku. Acha nikwambie usilo ndio utakuwa unafanya vita na babako mweko mbele yako. Leader mwenye anakuongoza akwe mkorani, akwe mwekotimi, akwe mjeunesse, akwe wapi. Elewa ya kwamba ile faiblesse yenyewe uko namuona uko na mprofite, kesho ndio itakuwa alama yenye itafuata maisha yako. Na kesho utalia, utajiuliza, leo unaweza jiona huko for. Unasema ingekuwa ni mie ndio bako wanatia pale. Kama mie niko nafanya hivi. Kama mie niko nafanya hivi. Elewa siku yako itafika. Na wakati itafika utajiona huko bure sana. Samson alikuwa na nguvu ya ajabu sana. Aliua maelfu na maelfu ya watu. Alifikiria dimension ya kwenda tafuta kupeti mwenye hana na histoire mu maisha yake. Peti mwenye haya uwaka na mbuzi na kuku haya ichinjaka. Juu ya nini? Nguvu zinamuisha. Bali mutia kipara, bali mutobola na macho. Ile nguvu yenye alikuwa naona nayo, anajiona kama mie kama siko Israeli wanateseka. Nguvu inishi. Acha nikwambie,
uko na besoin ya mtu mwenye unaona leo dhaifu, tu kesho lino. Na aussi longtemps utajua considérer ule moko unaona pale. Kesho macho yako sitatoboka, aveuglement sitaingia kwa macho yako. Utakosa mwenye atakufikisha kumili. Uko na besoin ya mtu mwenye hayafanyaka commerce ya $10, juone kisu tainuka. Uko na besoin ya mtu mwenye hana kitu, juone kisi kesho tainuka. Usizarau mwenzako juu ya faiblesse yenye uko nayo, parce que kesho Mungu anaweza imaliza na nasimama imara. Samson atakuwa obligé à courir derrière un petit garçon mwenye hana histoire yoyote. Acha nikwambie, banaweza kunyola kichwa parce que ndio mwemuko nguvu zako na unalomba rehema kwa Mungu. Mungu anakurudishia zile nguvu. Lakini utaelewa ya kwamba macho yako haitaonaka hata siku moja. Sijui kama mweko unanielewa. Samson atamkata nywele, bana mtongola na macho. Biblia yangu inaniambia kwamba ataomba rehema. Rehema yake itafanya macho ifanye nini? Macho yake yanatoboka. Nywele ifanye nini? Yote. Utukufu itamurudilia, nguvu itarudia, lakini vision itakuwa imepotea. Angalisho, vision wewe uko unajiona wa mavision leo, na unaona leader mwanasimama mbele yako sasa vile iko limite. Elewa ya kwamba siku zako zikifika, uende ile macho itakuwa imefungiwa na vision zitakuwa zimeisha. Enda ku vision ya mtu mwenye kuna kuongoza, uende naye polepole, anajua kwenye Mungu iko na babeba naye. Kanisa la Kautembo, kanisa la Bujovu, ni sharti tuelewe kila mtu mwenye Mungu ameweka mbele yetu, akuwe president wa korale, akuwe president wa jeunesse, president wa ekodim, mumfuate sawa sana nini na maono yenye Mungu ameweka ndani mwake. Meme mwenye iko na 99 benye anakuwa na besoin ya mtu mwenye iko na benye mwacho aeneze 100 benye. Alors, jitahidi sana kuwa mnyenyekevu, sikiliza kwanza mausia ya leader yako. Kisi banakubeba. Sikiliza mausia ya prefet wako. Atakwambia juu uweze kutena febe, il faut upaye hii. Juu uweze kutena febe, il faut fanya etide. Sasa kanisa letu la leo liko na problem parce que tunapenda fanya battle na watu Mungu ameweka mbele yetu. Parce que mie ninatoaka bien, il faut mie ni conduire l'église kisi ninapenda. Parce que mimi natoaka sana, acha niongee kisi ninapenda juu ya mtumishi wa Mungu. Acha nikwambie nani kumosi ndio nilisema hivi. Mwenye anawayaka toa nani $100 chaque dimanche asimame, yuko na droit ya kutugana pastor. Est-ce que hapo kama anatoa $10 chaque dimanche? Alors hakuna. Kisha kama unaweza jipermettre uende sema ule pastor anakulaka makuta ya mingi sana. Kama iko vile ni juu ya sadaka zetu tunatoaka. Unatoaka hata 5,000 par dimanche. Ujisifu basi mimi ndio nakulishaka ile nyumba. Tuache ile mabitu mwa hivi ya utoto. Hautoache $10 par dimanche, mimi unaanza ongea maisha ya mtumishi wa Mungu. Alors, ni sharti wale kama Mungu akiweka mtu mbele yako, uko na obligation ya kumrespecter na kuendea sawa sawa na maono Mungu amemopa. Kama unapenda kesho ukuwe visionnaire, fuata maono ya visionnaire mwenye yuko na kuongoza. Kama unapenda kesho macho yako yabaki naona, fuata mtu mwenye yuko na macho ya kuona. Alors kesho usikie leo. Nikimbia niseme kitu cha pili kiko mu masomo ni teni. Teni ni alama ya comportement ya kanisa. Batatosha Joseph mavazi, banaipakala damu na banabebea nani? Baba yake. Banamwambia mtoto wako simba imemkula na maisha yake imepotea vile. Teni ama kanzo ni alama ya ushuhuda na ni alama ya comportement mu maisha ya mtu. Unajua ushuhuda yenye tuko nayo ni matendo yetu mie na wewe hapa. Bienye binafanya ekole ya kanisa ikuwe na reputation ya bien, ni matendo yenye tuko nayo mie na wewe mbele ya watu. Matendo yenye unafanyaka mwi quartier, mwi Bujovu, mwi Kautembo, ndio itatuma banakuwa nasema kwa ile kanisa malgré kuna kwa makanisa ni za mingi mebale bako na namna yao ya kukua. Juu ya nini? Parce que comportement yako yo peke inajulisha ya kwamba umeamini Mungu. Kuko mtu mwenye ikomu lakini comportement yake yo peke inapolue atmosfere ya kanisa.
De façon c'est impossible mgeni aingie mkanisa aussi longtemps anajua comportement yako. Haleluya. Bakristo ukielewa neno ya Ukristo haikukia tu hivi. Ni wakati wamefika Antioch, batu wanabaona comportement yao wanasema hapa anafanana na Kristo. Na ni pale walianza waita wa Kristo. Parce que comportement yao inafanana na maître yao. Sasa comportement yetu ni alama ya uniform ya kumasomo. Inaweza julisha kama hawa ni wasafi ama hawa ni wachafu. Ukiona hitoto kisi inaenda kumasomo, uniform ya kuchafuka kila saa. Takwata mamake na huyu eske anamuona hapa kweli? Jua nini? Deja wewe image yako ina reflecte mwenye na kuongoza. Asa ndakimbia niseme hivi. Jitahidi comportement yako. Hii saison yenyewe tuko tunaenda ndani ikuwe namna ya maabudu mbele ya Mungu. Jitahidi comportement yako ikuwe chanzo ya kuita watu waingie huko. Kuko mtu mwenye kazi yake ni kuacha ile watu. Hautamonaka anasirika hata siku moja. Anakutana Papa Christopher anamsalimia, anampatia jambo, yambia, anacheka. Wewe peko unajisantire uingie nafasi na hakuna mwenye amekuita. Jua nini comportement yako imemwepate. N'importe quoi ba chrétien balove tuko nao. Sai komo iko na comportement ya kondoro. Sana toka nje anakuwa simba. Tujitahidi sana. Kanisa tuweze evoluer na ekole yetu yenye ni eglise hayakuwa na identite yake. Kuko bapara wenyewe wanakatalia kama watoto wao wanakuambia mtoto anaenda alisomesha kile masomo anakuambia sha masomo ya uchafu vile. Watoto kwanza akie uchafu mwalimu amuonaje. Anamwacha tu vile. Siwezi kusomeshia pale. Uende kwa masomo mengine, uende ku cinquantenaire. Parce que kule wanavalaka uniforme za kutakata. Tabia yetu, comportement yetu ni alama ya uniform. Tabia yetu inatuidentifie tuko ba Kristo ba namna gani. Ni sherti kanisa tukuwe na namna ya kujikomporte mu presence ya Mungu, mu presence ya watu wetu tunaishi nao. Benye banaweza proklame alama ya Ukristo kwetu haiko shie peke. Ni watu wenye wanatuona. Parce que Jésus Christ ata kukroa wakati wanamuingiza mkuki ya mwisho. Ule soldat akasema nini? Neno ya mwisho alisema nini? Hakika huyu alikuwa nani? Mwana wa Mungu. Hakika huyu alikuwa nani? Mwana wa Mungu. Sasa shie tunapenda tukue na tunajiandika shie peke yako kwa Kristo. Mais nani mwenye anatutemwanye? Comportement yako eske na kutemwanye kama uko chrétien? Comportement yako inaonesha kama unaingia mu kanisa. Tukiruka etape ya pili, ndakwambia ya kwamba jitahidi sana, fanya introspection ya comportement yako. Jiangalie eske unapendeza mu masomo yenyewe uko ndani, eske unapendeza kweli? Ndaongea kitu cha tatu. Ndainasema ni baton yenyewe inaonesha nini? Inaonesha sheria, fimbo ambayo inaonesha mamlaka kwa kiongozi, na saa zingine inapresente kitu yenyewe wanaita discipline. Fimbo ni alama ya discipline. Fimbo ni alama ya discipline. Mukila masomo mnakuwa nini? Badini. Unakuwa kitu wanaitaka fimbo. Papa metre mwenye hana fimbo, batoto wanamzoeaka. Sasa tokea zamani kuna kuwaka sisteme mu masomo ya kuendana fimbo. Na mwalimu akishaingia tu kila mwanafunzi anakuwa anaogopa, anasema leo sipendi wanipige fimbo. Na sisteme ya zamani sijue kama ingali ya kuandikana kulisti. Unaleta fuyo wanakuandika kulisti. Wewe unakula fimbo mpaka unashangaa. Sasa ile na permettre watoto wafanye nini? Bagarde calme mu masomo. Utaelewa ya kwamba mwekole ya masomo ya kanisa unakuwa kitu kenye wanaitaka discipline. Na ni sharti ikuwe kama mu nyumba zetu tunaweka discipline. Jua nini mkanisa tusiweke discipline? Kama mu masoko muko discipline, ukiviole kitu fulani bana kusanctionner utalipa ota. Jua nini mkanisa msiwe discipline? Sasa kama kuma masomo za nje ya banadamu wako na madiscipline, jua nini mkanisa msiwe discipline? Nikienda mbali naongea kama mu maisha yako wewe peko unajitia discipline, jua nini mu maisha ya kanisa msiwe discipline? Acha niongee niseme hivi. Ni sharti discipline ionekane mu kanisa. Juu tujue mwinjilisti ni nani, pastor ni nani, muimbaji ni nani, mtoto ni nani na mkubwa ni nani. Aussi longtemps discipline haiko mu kanisa,
Baba ataingia fasi ya mama na mama ataingia fasi ya baba. Kiongozi ataingia fasi ya mtoto na mtoto atapenda ingie fasi ya kiongozi. Na vitu vitakuwa problematiki. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Shemanse ataingia fasi ya mchungaji na mchungaji atakia jikuta banamtia fasi ya shemanse. Sijui kama mweko anisikia. Kama hatuna discipline mkanisa, tutakia jikuta tuko tunakoseana njo. Njo hapo tajikuta bajene ba moto sana. Tunaanza jiona kama shindo tulishaka jua, wajua yote. Jua nini? Parce que discipline haiko. Mais ni sherti discipline ikue ili kazi ya Mungu iendelee mbele. Tukitosha discipline mu masomo, hatutajua papa maître ni nani na hatutajua mwanafunzi ni nani. Même si banavala uniforme, il arrive des fois mwalimu anakiaka anavala bleu blanc, anapiga ke pantalon yake na ndengia mu masomo. Sasa il arrive des fois teza tia confusion mu watu, jua nini? Hakuna ordre kwa masomo. J'imagine tukutane mwanafunzi njoo anekala ukiti ya monsieur mbele. Utakuwa na tendency ya kuingia tu papa maître. So naangalia mzuri nyoa sasa. Kumbe haiko yeye. Ni mwanafunzi huyo. Sasa ni sherti tutie ordre mkanisa. Tujue fasi ya watoto ni huku, fasi ya wakubwa ni huku, fasi ya wajene ni huku. Na nikienda mbali ni kusema ya kwamba ordre kikia mkanisa ina permettre hata Mungu akuwe na kapasite ya kusiege mu batu. Ordre kiingia mkanisa ina permettre hata Mungu akuwe na maniere ya kubariki batu. Parce que kwenye désordre iko c'est impossible one Mungu anapasiege. Tukipenda tubarikiwe hapa kwa kanisa, tujikaze kila mtu ajue nafasi yake. Tujikaze kama ni departement ya mama, tujue kama mimi niko mu departement ya mama na sherti nitumike ndani. Haitakuwa sema uko mama, kisha uko na jikimbizo na jibeba mwajeni. Juu bikuwa. Uko mama uko na jikimbiza unaenda mu departement ya papa. Unapenda tukuite nani? Ni sherti tujue departement ya mama Joy, kiongozi wao Joy. Tunaenda mu departement ya bajene. Tunajua kama jeunesse yetu iko constitué na OTAN Joy. Ordre inasaidiaka sana. Tunajua kama departement ya watoto Joy, kiongozi Joy. Hapana kuingiliana mu makazi. Tunajua kama huyu ni huyu na kisha kukisha kwa faiblesse ndio ile umoja nendaka nasaidiana saa vile nini mwili mmoja. Kwenye ndicho haitaweza jikuna mkono na kena isaidia inaifanyisha hivi nasema tulia niko hapa nikusaidie. Ndio maana ni sherti kanisa tukue na ordre katikati yetu. Ndio pale tutajua kama mchungaji pastere mumama tuko naye ni pasteur Gabriel. Tunajua kama baraza, tunaona Christopher, tunaona sijue mama fulani, tunaona sijue nani. Tunajua ndio watumishi hawa tuko nao. Na tukishashuka tunajua kama taifa yenyewe Mungu ametutumia njoo hii. Tunajua kama president wa jeunesse njoo. Hapana kuwa hauna respect. Juu mtu ni wa kidogo mbele yako, mempatia tashi yenyewe anapaswa kudirishia, inakuwa problem. Hii nilisema mimi ku central nikasema hivi. Haikuwa na miaka ya mingi sana mkanisa. Ndio kusema ya kwamba Mungu anakujua sana kuzidia wamudogo. Biblia inasema hivi kama nikirevele kitu. Aseme anaficha mambo makubwa kwa watu wakubwa. Na anafanya nini? Anaifunulia watoto wadogo. Jua nini afanye vile? Mungu haiko fujo afe vile. C'est parce qu'il anajua ya kwamba mtu mkubwa kiwakiana na vision yote, atajiona bora kuzidia na baba watoto. Mais il faut nikamate sehemu ya mtu mkubwa hajue, jua aende tafuta pia na huyu mtoto aone valere yake. Sasa kila mtu yuko na kazi Mungu amemupa, heshimia mipaka yenye Mungu amekupatia. Kuwa na ordre mu parcours yako. Aussi longtemps tunakuwa na ordre mu église, mtaona jinsi kanisa tasimama imara. Juu kila mtu anajua kama mimi sifike mu departement yetu, nani mwingine matafika? Acha nikimbie nifike hapo. Juu baada yangu hakuna mwingine matafika hapo. Ni sherti unajisantire ya kwamba niko sous pression hapana ya mtu, mais sous pression ya Mungu mwenyewe uko natumikia. Kanisa za leo zinakuwa sawa vile ni kutiana pression. Unakutana mtu si kenye hata uwili, hata ingia kama kanisa. Si kenye hata modele, hata ingia kama kanisa. Alors, mimi najiuliza, est-ce qu'on a kiaka hapa juu watu wakuone ama bikuwa
Nakwambia secret moja ya Mungu. Kila mtu mwenye anatumikia kama Mungu mu secret bila kuonekana na watu. Usicheze yake bure. Usicheze yake kwa mtu mwenye hana visibility ya mingi kwa watu, meko na visibility na Mungu. Parce que iko na puissance moya ya maneno, akitamka neno juu yako, même si uko visible mbele ya watu, utapata na aibu. Tusipende tumikia Mungu asije watu wanatona. Wewe fika mkanisa, tumikia Mungu. Fanya evangelisation, ita watu batumikie Mungu. Kwa na ordre yako, nasema hii ordre inanipeleka nifanye hivi, niishie hapa na niende hapa. Nikienda mbali ndio kwenye Yesu atasema hata siaona Muisraeli mtu mweko nafua sawa. Jua nini? Commandment yake iko na ordre. Anaambia mmoja uende mpaka hapa na naishia pale. Wewe kuya mpaka hapa na naishia pale. Na anasema siaona Muisraeli mzima mtu mwenye imani kama huyo. Jua nini? Anaheshimia ordre. Sio makanisa zetu ziko leo. Wakristo wanapenda bakwe yule ya mapastor. Jua anatoaka sana. Yeye akwenda anza sema kani ibada itakuwa kama inakuwa vendredi, anasema mimi naona itakuwa ndio samedi. Na kama inakuwa vendredi anasema sipendi ile asubuhi, napenda njoo iko jioni. Unaona pastor? Unaona yeye anaanza panga sasa. Nilikuwa na theme, nilikuwa na parler, nilikuwa nasema le fait qui précède la croix. Moto yenyewe natangulia msalaba. Na hapa nikasoma Mlevitiki banasema ya kwamba Mungu akaweka nani? Akaweka sacrificateur. Kazi yake ni kuwasha moto kwa madhabahu kila siku. Sasa yeye anajua makuni, kuni kiisha yeye anaenda leta. Sasa leo tuko na makuni ziko na kiburi. Yo peke napende jitoshe mudepo, yende jipandisha kwa madhabahu. Kuni najipatia migulu. J'ai dit ça à l'église, naambia no papier. Shema tuko makuni. Na uelewe kwamba mwenye Mungu amepatia kapasiti ya kututosha mudepo ni sacrificateur. Hata uko na nenepa wapata hapa, elewa ya kwamba saba na kutia kwa moto utaishi, na kapata hapa katakia kuramplace kataivisha. Acha nikwambie, ni sherti tukue na namna nyingine ya kutembelea mtimasio ya kuservera. Bwana Yesu Kristo. Ordre ni sherti kwetu ipermettre kanisa kujideveloper mbio. Kila masomo inakuwa na ordre. Tunajua chef de classe njoo huyo. Tunajua kama mtu mweko charger na hivi na hivi ni huyo. Surtout ça vile shie auditoire yetu shebe tunafaa droit. Ba mingi banakuwa kama auditoire, banakuwa na maître avocat wao. Maana mimi na wewe tukikuwa na litige tunaenda kwa maître avocat. Tunaenda mkabine bana tukatia litige. Sentence inatoka pale pale. Wewe uko coupable na uko coupable, utalipa amande ya combien de francs. Maana tunajua kama huyu ni jishi, huyu sijue ni nani, huyu ni nani, huyu ni nani. Shie wote tunafuatana. Sasa asubuhi ya leo niko napenda niambie kanisa letu hapa. Jua kwenyewe kuna ujue ordre. Jua ya kwamba kama mwenu mko ordre, jua na mkanisa Mungu mko ordre. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kama kwa mtu mwenye ananisikia, naamini ya kwamba Mungu atakuwa na mabaraka. Mafundisho ya hivi mara mingi unakutanaka tunakuwa na papa hivi anakuwa na matumbu na malineti. Kama nekala mbele unakutana shaanza kuona hivi. Anaanza sema upeti, anaanza nikosea adabu. Au papa anaanza tukosea adabu. Acha nikwambie, ukipenda ishi baraka za Mungu kwa mtu atuatie. Nirudie niongee juu ya père mwe tulikuwa naye avant. Papa Nzabaniti. Mama Elizane za mjua bien. Est-ce que mlikuwa naona kisi vile alikuwa anatembea? Hivi maana ni hivi. Akikutana lilewa kule nje. Mzee, sona fiko. Papa simama. Wewe ulilewa nani alikwambia ulewe? Mie pastere wako kisha unalewa juu mimi nipate haya. Sipendi kuwa na lewa vile sadu. Deja yeye ni ordre. Kama utaingia hapa ni ordre. Unaona? Ile ordre ilikuwa nguvu. Lakini leo kanisa isimame. Siko. Kwa sababu gani? Ordre. Ni sherti tufuate ordre yenye kiongozi ametia, tunaifuatilia na Mungu anatuwezesha kwenda mbali. Masomo yote, universite yote yenye ina ordre. Maana ni desordre ndio itakuwa ndani, na baprofe watakuwa napigiwa mangumi, walimu watakuwa naibiwa makae na makravate zinaenda. Jua nini? Wapetia babangaiki. Ni sherti tuelewe ya kwamba Mungu ametutilia mtu. Niende mdimension ya ekole.
Ekole iko na identite, ni jina. Nimalizie kwa hii point niruke. Ekole iko na jina. Na jina tukiongea iko mo vitu vya mingi sana. Ekole ama jina ya masomo ndio inatumaka wanakiandikisha kwa mtoto. Jua waweze enda tuandikisha. Unaona kule masomo inakuwa pale. Jo ile masomo hakuna gisi. Ifo ujue jina ya masomo. Masomo jinao la miséricorde, masomo jinayo ujovu. Bali kwa ujovu nyoende nitilia mtoto. Banaenda en guise de quoi? Ya reconnaissance ya jina ya nini? Ya masomo. Sasa jina mulimwengu wa roho, jina ndio mtu na impact ya mtu mu maisha ni jina yenye anabeba. Jina ya eglise na ndio domination yayo mulimwengu ya kiroho. Jina ya eglise na ndio impact yayo muvia ba chrétien beba kondani. Ukiingia mkanisa jina msalaba maana jua kama bashaka kuzika zamani. Ukiingia mkanisa ile jina Primus jua kama ushaka kuwa Primus zamani. Ukiingia mkanisa ile ni kanisa jinayo Kristo. Elewa ya kwamba ndani mwako Mungu Kristo mwenye uzima. Na ni sharti ya ni sharti kujua ya kwamba jina ile tunabeba ni jina gani. Kila masomo inakuwa na jina, na masomo yetu yenyewe tuko ndani hapa ni jinayo Yesu Kristo mwenye uzima. Sasa na ni sharti tutembee vile. Nikienda mbali niingie mu maisha ya mtu, ndasema ya kwamba jina yako ndio presentation yako mu maesprit. Maki saba anasemaka Francine, esprit yako inachomoka. Inaenda jipresenter. Asa jina yenyewe unabeba yo peke, inaweza kuwa chanzo ya condemnation ya ulimwengu wa kiroho. Inaweza kuatilia vitu vyenye hutaweza kama maisha yote ya jina yenyewe unabeba. Jacob ataishi maisha ya kuiba maisha yake yote. Juu maana ya Jacob ni kusema nini? Kusema bongo. Ataishi maisha ya kudanganya baba yake. Juu ya nini? Jina yenyewe anabeba yule yake inamuimpose aishi ile maisha. Mesata fika Mungu anamwambia mimi sikukuita maana mulimwengu wa roho jina yako haiambatani na venye unaishi. Atamubadilisha, anamwambia kuanzia leo jina yako haitakuwa tena msema bongo. Jina yako itakuwa Israeli. Ndani yako mtatoka mambo makubwa. Niko naomba asubuhi ya leo Mungu akubadilishie jina. Impact ya jina yako kama ilikuwa mbaya, Mungu aipatie impact ya kudomine. Bamingi banalia leo c'est parce que jina zabo ziko amvute na mabaya. Bamingi banateseka leo parce que jina zabo tu zina invite vitu vya mbaya maisha yao. Bamingi banaishi contre calendrier ya kimungu. Hapa chini ya jua nini? Jina tu yenyewe unabeba. Jina yako mateso. Pourtant jina yako ya Mungu anajua wewe ndio furaha. Mungu atupatie saison ya marevelation ya majina ya watu. Comme ça tujue ni nini jina yako. Ikupatie stabilité mu maisha yako unatembea nayo. Unajua kwa mtu mwenye jina yake vainqueur, na ndio vile maisha yake yote ni ya vita. Malgré vita iko, juu jina yake vainqueur, yeye kazi yake tu ni kushinda kila siku. Même si wanasema ataendelea tu anashinda. Haleluya. Mungu akupatie neema. Mungu akujalie neema, jina yako ikuwe na impact kila kota pita. Jina ya jamaa yako yatire vitu vya kimungu. Haleluya. Acha nivuke niseme ya kwamba kanisa yetu impact yayo ni jina yake. Na ninajua jina ya hii eglise iko na impact mu monde spirituel. Na kama iko na impact mu monde spirituel, najua ya kwamba iko na impact mu vie yako. Juni najua ba mingi balikia hapa ni bakunya pombe, lakini leo tuko tunabaona maisha yamebadilika. Najua ba mingi balikia hapa muhali za kulia, lakini juu ya impact ya hii jina mu monde ya kiroho imebadilisha maisha ya kulia. Kama nasema kweli unaweza sema amen. Na kama unaweza kuwa parmi wale watu unaweza shangilia na wewe. Kama kuko kitu kenye parcours yako mwa hii eglise imechange. Naamini ya kwamba hawezi kosa ushuhuda. Jua nini ni impact ya jina. Nimalize niseme ya kwamba deuxième partie yetu. Naamini ya kwamba beba kwa hapa ba evangeliste yetu mu parcours ya semaine beba kwa hapa wanaweza anzia ku point moya ase appuyer avec des versets bibliques na batafanya kazi. Ni kitu nzuri sana. Niseme point yetu kabambi ya pili na niende nimalize. Paralytique. Kupoza ni nini? Kupoza
tunaweza idefinire namna gani? Kupooza mimi ndasema mkiswahili ni hali za kufanya mtu ama ni muonekanio wa mtu asiyekuwa na nguvu yoyote kwenye mwili yake ya kumfanya abuje viungo fulani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kupooza inamaanisha mtu anaweza pooza mkono na hii mkono haitafanyaka kitu. Jua nini imepooza? Mtu anaweza pooza licho, unakuwa naiona pale, unawazia naonaka mimi inabakia tu vile yezi bouge. Sasa Biblia kuna tuongelea juu ya mtu mwenye anapooza. Utaelewa ya kwamba mtu mwenye anapooza hakwake na kapasite ya kufanya movement. Parce que mtu mwenye anasema, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anabebwa na watu wangapi? 40. Mweko naandika chini pale, utaandika point ya relation. Unaweza kia ideveloper. Alikuwa anabebwa na watu wangapi? 40. Jua nini bamubebe wale watu 40? Ni relation yenye alikuwa nayo ya pia. Nirudie niseme hivi, mtu mwenye anapooza hakwake na kapasite ya kupoze maapte yote. Hawezi weza tia chakula mkinywa yake akule. Na mtu mwenye anapooza kwa kumwona hivi hawezi jua kama anapooza. Jua nini? Yeye hakuna kwa kuna lungula. Ukimwona kwa mbali utasema tu ni mtu mwenye anaenea. Wapige bombe hapa, ndio utaona kama anapooza. Paske watu yote batakimbia, yeye viungo viko kilo, hata weza kimbia. Ndio utajua kama huyu mtu iko na probleme ya kufanya nini? Ya kupooza. Mtu mwenye anapooza anaweza nenepa, unaona tu anavimba. Unaona wazia ni mtu. Mesona mzogeleo na kutana kama malgré kuvimba yake, iko na probleme, hawezi bouger hata kiungo. Mtu mwenye anapooza unaweza mutilia mai hapa kumezo na mwambia mai hapo takunywa. Ile mai utaikuta pale. Na kama ni mwezi ya ukie itosha, itaingia ndani na itaota ndani na vilulu. Jua nini? Hana kapasite ya kubuje kwenye iko. Ndasema hivi, mtu mwenye anapooza unaweza mtazamia kitu fulani. Kusema ya kwamba anaweza nisaidia. Kumbe uko unajidanganya. Unaweza ingia mwesheki parce que unatazamia mtu mwenye anapooza. Unajiatandra kufanya. Ndio maana Yesu aligundua ya kwamba mtu ilishakapooza zamani. Haitoshe matunda, yakapita na yafanya nini? Anailani. Haitoshe matunda. Kinaangara tu unaona nje kinaangara. Leo kama naongea juu ya kupooza, ndasema ya kwamba ni alama ya watu wenye tuko nabo maiglisi. Benye bamepooza mu dimension eko spirituelle. Point ya kwanza. Banapooza mu dimension eko spirituelle. Na ni nafasi zenye tunawahitaji sana mkanisa. Ni nafasi kwa unaweza kutana mtu unamfanya awe mama kiongozi. Unawazia sema atakuwa na impact mfia iglesi. Kisha unakutana kumbe ashaka pooza. Hainaweza bouger. Unamtia pale aongoze jouer le rôle. Mais hata jouer kitu unakutana ile fasi inafanya nini? Inaganda. Pourquoi? Anapooza. Mu dimension eko spirituelle, anapooza, hana impact kwa ile fasi mnamtia. Ni pale unaweza tia president wa jeunesse unaanzia huyu ni mtu juu limeona unamtia. Kumbe ashaka pooza yake zamani. Hajua hata na unamtilia pale. Iko yake matur zero zake hangaike. Mu dimension spirituelle via que lishaka kuwa paralysé. Haezi kuwa na impact yoyote mu via ya eglise. Unaweza fanya korali mzima. Leo unakutana kanisa. Iko na departement ya jeunesse, departement ya makwaya, departement ya watumishi. Unakutana watu ma departement zinapooza sanjo mwisho. Zinapooza sanjo mwisho. Sasa ni heri ukuwe na babilema banasimama nini kumulango. Parce que abo banalomba kata feza na banabujaka. Na kio uko nakio na njoki utawapatia banatembea. Me sasa mwenye anapooza, vie sambla yake utaona tu kwa nje morfolojia na angara anafanana wa kufanya ile kazi. Me kikweli hawezi fanya ile kazi. Na ni hapa probleme ya kanisa zetu. Leader yoyote ukitembea na watu wenye wanapooza, elewa ya kwamba parcours yako inakuwa. Ukikuwa mu departement ya bajene wanakupatia bajene wamepooza. Papa,
utatosha makamasi na machozi ya damu. Paske hakuna jene mwenye ataelewa venye uko ndani. Na to mpatie responsabilite fulani hata ifanya paske anapoza mdimension yako spirituel. Baki kupatia departement ya mama yenye shapoza. Hautafanyaka kitu mama Elize. Hautafanyaka kitu paske nini? Bale watu venye uko nao habana mafaa yoyote. Mili yao inakatala, esprit zao zinakatala. Na ndio maana pastor akitembea na watu wanapoza, parcours yake itakuwa tu ya kulaumu Mungu kila siku. Na kanisa za mingi zinaishi. Departement inapoza, ya bapapa inapoza, ya mama inapoza. Ndio maana unakutana hata watu baki mkanisa, hamu ya kuingia mkanisa haiko. Jua nini? Bashaka poza zamani. Na ba mitume walikuwa hivi depuis walianza tembea na Yesu Kristo. Balikuwa wanapoza depuis wako na Yesu Kristo. Mpaka wanafika mdimension wanaenda fukuza pepo zinakataa. Jua nini? Bangali wanapoza. Ilibidi baende wapi? Jerusalem. Yesu Kristo abambie mubaki hapa mpaka sanda batumia Roho Mtakatifu mwenye atabatosha muhali ya kupoza. Juu sasa mnatoka mule, mtakuwa deja na nguvu, viungo vyenu vitatiwa nguvu na mtafanya kazi ya Mungu. Ndio maana mtaelewa balikuwa mdimension ya kukana Yesu Kristo. Jua nini? Balikuwa bangali wanapoza. Balikuwa mdimension ya kuuzisha Yesu Kristo. Balikuwa mdimension ya kupoza. Banakuambia wewe unafanana na Yesu Kristo, anasema ule na Yesu simujue. Tena hata kusema yako simujue. Mwingine atafika anasema mwenenda abusu. Ndio nani? Ndio Yesu, ndio mtu wale ule. Ndio mwendetia kumsalaba. Balikuwa mdimension ya kupoza. Hakuna kile wanaweza fanya isipokuwa kuleta machozi na kutrai. Mesa walifika siku ya Pentecost, Roho Mtakatifu anashuka, wanajiweka wote mshambre wote. Roho Mtakatifu akatengeneza viungo vilikuwa vimekatika. Na ni pale sasa walipokea moto, mwenye alikuwa mkapasite ya kukana hata kana tena. Paske mwenye ameingia ndani mwake amerestore viungo vyote vya mwili. Asubuhi leo niko naomba kila kulikuwa paralize mwa kanisa, Mungu atie ndani Roho Mtakatifu. Pumzi ya Roho Mtakatifu isieke mkila departement, ifanye kila mwalikuwa mzaifu akwe na nguvu. Acha nikwambie, ukitembea na watu wenyewe ni wazaifu, hata ulikuwa na moto na wewe yako inashuka. Ndio tutakutana hapa, tunaweza kile asubuhi tunakuwa hapa wawili. Yawe sala, yawe sala. So naangalia tuko tu wawili. Mlikuwa na pression, itaanza shuka tu pole pole. Inashuka pole pole. Sio nasikia baba. Roazia ni hekima. Kumbe mtu amechoka. Amechoka. Jua nini? Amepoza. Mtu mwenye anapoza haizi kuwa na effet yoyote yenye itakuwa positive ku parcours yenye utakuwa unatembea. Asa Biblia yangu inaniambia ya kwamba hawa watu ine wakakamata huyo mtu. Wakati wanamkamata, Biblia inasema Yesu aliingia mwingine, hakusema kama iko ndani, na akaenda jifungia mwile nyumba. Mwile nyumba hawaseme mwenye nayo, wanasema tu aliingia mnyumba na akajifungia. Asa hakupana na identity ya kusema nini akia mkartier. Jufasi zingine tunajua aliingia Betania, wakasema alienda kama kwa Lazaro, alienda sijui kwa nani akaingia kule. Bakasema na mtu. Fasi zingine aliingia wakapresize. Hapa kwenye anaingia, hawa presize alienda mwanani, akaingia ndani. Biblia inasema hakupana invitation yoyote, lakini watu walikia wakafanya nini? Bakayala mbele ya mlango. Ni kusema nini? Jésus Christ hakukuwa paralysé. Mtu mwenye yuko paralysé, même sans effort, batu wanakuwa wanakufuata. Jua nini? Bako wanaona kama huyu yuko mu mouvement, yuko nafaa kazi. Sai hapa tukiingia mu mouvement, tutatia hapa ma instrument na mtona bila kuita tu bana. Hii moment de prière, moment yetu ya dimanche, mtona watu watakuwa wanaromba. Jua nini? Paralysie imekimbia. Aseme hapa watu wakakamata huyo mtu, bakampandisha yule adaya. Bakafanya nini? Bakamsukuma kule chini. Asa najiuliza, jua nini banakamata mtu mwenye kwanza ni mzito vile, banampandisha njoo yule ya majaji. Pourquoi basimupitishie kumulango? Urtanjo d'habitude wanadamu shote tunajua kama njia ya kupitia ni kumulango. Na Yesu pekee anasema, aseme le bon berger anakuwa anachunga.
Mwizi hapitiake wapi? Kumulango. Anapitiaka mudirishi, anaenda iba makondoo. Mtu mwenye anakia munjia ya bie, anapitiaka kumulango. Sasa aba wana banakamata mtu ole bapite kumulango, banapanda yulu, banenda pitia kunini? Kumanjaji. Aba wana walikuwa na revelation moja. Parce que mwile hali ya kupanda yulu kulikuwa riski za kwanza. Riski ya kwanza ilikuwa mtu mwenye anapooza anakuwa na kilo kuzidia kila kitu. Mtu mwenye anapooza mkono yake kikutia kwayo hivi, unasikia sasa vile ni matiere ndio wanakubebesha. Sasa hawakukamata kusema ya kwamba anaweza tuponyoka, anaanguka kule chini na shingo inakatika. Sasa ya pili, bali kamata riski kusema saba anamufikisha yule, wakasema hapa tunamaliza kunini kukusaidia, tunataka kutupa. Biblia inasema kufanya nini? Wakamtupa mule ndani. Tunataka kutupa sasa mule chini, uende sasa kikitunga. Jushe tumechoka. Sasa utaelewa jua nini bamupitishe yulu. C'est parce que walikuwa wanajua ya kwamba aussi longtemps milango yote ya dunia itatufungiaka watatupokea, aussi longtemps watu wataona hali zetu za mwili udhaifu, banafunga milango yao kutupokea, banafunga milango yao kutusikia. Milango ya mbinguni iko wazi juu ipate kutusikia. Sasa nilitaambia mtu mmoja asubuhi ya leo ya kwamba peu importe faiblesse yenye uko nayo, peu importe kupooza yenye inaweza kuwa mvi yako, wenda watu wanaweza iona na wanaona faiblesse yako nayo. Lakini asubuhi ya leo acha nikwambie, mbingu zingali zina capacity ya kukusikiliza. Hata kama watu wanaweza kuona ya kwamba haufai, elewa ya kwamba piga magoti yako, angalia yule. Yule kungali mlango yenye inaweza kupitisha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hawa watu walijua ya kwamba dunia na gisi watu wamejipanga hapa, hawezi tuitikia tupite. Kwa hii mstari ya wagonjwa kwa hapa, hawezi tuitikie. Gisi mbingu ziko wazi, hata tukie 24 batatupokea shebote. Baka kamata ile mtu wakamtia yulu, baka mpitisha kule chini mpaka mwashezi. Asa mwile epoke huenda kulikuwa kungali nini? Kungali usalama. Leo kichomokea mwangu yulu, ndakupiga mwiko, ndasema mwizi anaingia mwangu. Asa Mungu sijue kama Mungu anakuwa na mawazo gani. Mawazo ya mwanadamu angelisema mwizi anachomokea mnyumba yangu, na pale pale liibo bana Mungu. Biblia inaniambia sana, endelea nasoma sema alielewa nia ya baba. My God. Wakati watu wabasikie nia ya moyo wako, pelekea nia yako mbele ya Mungu. Ni mwi dimension yenye analijua kama eli mweko karibu yangu hasikie vyenye niko naomba. Lakini mwenye iko nasikia vyenye niko naomba ni Mungu ndio mweko nabisikia. Sasa acha kufuatilia batu kisi wanaweza kujije. Tafuta judgment ya Mungu mu maisha yako ikusaidie. Acha kukumbukwa na watu juu kuko siku batakusahau. Ukiingia tu matatizo fulani batakusahau. Lakini Mungu ukimzogelea kuna siku atasahau maisha yako. Haleluya. Nimalize asubuhi ya leo kusema ya kwamba paralizi ikiingia mu departement yoyote mkanisa, ni pale kanisa inarudia. Na hapa kwenye tuko niko naongea na valide, niko naongea na bakristian. Benye bashaka kuwa mu paralizi. Maana hao chuba waende kukanisa ifo departement ya batumishi. Twende tumunyangule 4 personnes. Tunaenda kunyangula mwaki papa tunamtia kukiti. Asa usipende kuishi mu departement ya nani? Ya kukuwa na paralizi. Nikwambia mu paralizi kama nda kurevolte mu dimension nyingine, nikwambia hivi. Ni kuishi kwa mikono ya watu kila siku. Mtu mwenye ko paralizi anaishi kwa mikono ya watu kila siku. Mafuta kwa fulani, nguo kwa fulani, kiatu kwa fulani. Sina hoji revolte wache kuishi vile. Mbele nipate transport ya sensa, ifo niende kwa fulani. Niwashi dala kapagani mwangu niende kwa fulani. Jirevolte toka mu maisha ya paradisi. Toka mu maisha ya paradisi ni ya kusemewa sana, ninaweza kufanya moyo na vimba. Amen. Wewe tuju upate 25 kilo kuingia mwako, ifo kupita ushasengenya maisha ya watu 50 juu wengine wakupatie pesa. Juu upate nguo ya kuvala ifo ufike kwa fulani, unajua na ile kanisa unajua kisi ilishakuwa. Unajua ile kanisa toka mu maisha ya vile. Paralizi ni kitu kibaya mu maisha ya mtu.
na aussi longtemps ta demeurer mparalysie, maisha yako itadependre na watu. Oro kila mtu mwenye maisha yake inadependre na watu, mwisho yake inakuwa ni kilio tu. Mwisho yake inakuwa ni kukata tamaa, na mwisho yake ni kujipatia sumu na kufa. Toka mu maisha ya paralizia asubuhi ya leo. Usichunge watu bakwe banakia tu, wengi bakwe banasaidiaka kila siku. Mkono yenyewe na panaka inakuwa na heri kusaidia mkono yenyewe na pokea. Toka mwile maisha ya vile. Kanisa yetu ya Bujovu tutoke mwa ile dimension ya vile. Ukiishi saa vile mtu mweko na paralizi, utadependre na watu mu maisha yako. Mtu atatuma unachukia kanisa, juu tu yenyewe iko na impact mu maisha yako. Juu tu mnaenda naye mkanisa yenyewe iko na kafara kulipia transport. Directement unaanza unajua ile kanisa. Siku anatoka naona aenda. Siku anatoka mu departement naona anatoka mu ile departement. Toka mu paralizi ya vile. Juu wote tuko ba mama, mais yenyewe iko na impact kwa makundi. Akitoka na mimi natoka. Acha kuenda mu dependance ya watu wengine. Jamaa yako haiziishi mu dependance ya watu wengine. Familia yako haiziishi mu dependance ya watu. Jeunesse yako kiishi mu dependance ya mwingine jeune, kesho unaharibika. Ministeri yako kiishi kwa influence tu na watu wako karibu yako. Baba, ushazikiwa. Simama mahali ulipo tumombe Mungu. Simama mahali ulipo tumombe Mungu. Ba mingi wanaishi mu maisha ya paralizi na imetesa maisha yao. Bamingi wameishi mwi hali ya kukua paralize mwili mzima. Dimension iko spirituelle ndio tumeongelea leo. Na watu wanateseka sana juu ya ile hali. Lakini wewe ndapenda asubuhi ya leo ukatale ile hali. Ndapenda asubuhi ya leo ambie Baba, nisaidie même si nilikuwa paralize mu departement fulani nilikuwa ndani. Poste balinipe ilikuwa nguvu kunizitia Baba. Poste balinipe linishinda Baba, nitie nguvu. Kila siku Mungu ndiye anapanaka nguvu. Anza ambia Mungu kwa maneno yako. Anza ambia Mungu kwa maneno yako, nisaidie Baba. Nisaidie Baba. Wanafunzi walijua ya kwamba secret ya kutoka hivi ni kujifungia 10 jours. Mshambre wote. Aya. Tuko na besoin ya wajene watapanda mshambre wote. Tuko na besoin ya wakretie wenye watapanda mshambre wote. Wenye watatiliwa nguvu. L'église est fatiguée des chrétiens venant à un moment pour pas d'abord. L'église est fatiguée des jeunes ministres venant à un secret à commenter en chambre haute. Au seul instant, tu vas à chini, et là, il y a quoi tu vas paralysé. Secret à pouvoir, on a pour paralysé, nous pour monter. Il y a bloqué à man, rebossé à man. Baba tu saïdi, Baba tu saïdi, Baba tu saïdi. Saïdi à où Baba? Saïdi à où Baba? Saïdi à où kijana Baba? Saïdi à où mkubwa? Saïdi à où? Kwa jina la Yesu nakuombea nguvu, nakuombea nguvu, nakuombea nguvu, nakuombea nguvu. Hata kama ulikuwa ndani ya udhaifu. Glory le bole s'il plaît. Nakuombea nguvu katika hatua zote. Nakuombea nguvu katika hatua zote. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru, nasema asante. Kwenye udhaifu yetu iko wenye unaifanyaka kuwa nguvu. Kila mwenye iko hapa Bwana na mizigo ambayo ilimulemea na ikatuma jikute mnafasi ya paralizi. Bwana umuokoe na hii mabaya. Bwana umuokoe na hii magonjwa. Bwana mutie nguvu. Bwana muvike nguvu. Kinywa yake uitie nguvu. Macho yake uitie nuru. Mwili wake uitie nguvu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila vizuizi vianguke. Mungu awapatie heri katika kumtumikia. Muione mema katika kumtumikia yeye. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen.